አርዕስተ ዜና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ መላእ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ወፍሪ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ምፍራስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ የዋፀኒ ዝበሎ መፍትሕ ፀገም ከናድ ዕድል ዝህብ እዩ ተባሂሉ ፈኸራን ነፍሕን ኩናት ስራሕና ኢሎም ሒዞም ዘለዉ ኣብ ዝናብትን ዝርከቡ ኩሎም ሓይልታት ናብ ህድኣትን ዘተ ጠረጴዛን ክመፁ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፀዊዑ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ሚኒስትራት ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣብ ዞባዊ ፀጥታ ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ሰላም ጥዕና በለይ ክቡራት ተኸታተልትና ድምፅን ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ናይ ሎሚ ምሸት ዝሓዝናዮም ዜናታት ዜና በራኸ ጀሚርና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሓቢሮኩም ዝፀንሕ በላይ ኢሳያስ ፈለማ መልእኽቲ ኣገልግሎት ፈነወ ትግራይ ናባኹም ክነብል ንዓድን ህዝብን ዝሓሊ ንታሪኻውን ሞራላውን ተሓታትነት ትርጉም ዝህብ ምናይ ወለዶታት መጻዕ ዕድል ግቡእ ዋጋን ፍትሓዊ ሚዛንን ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ ዕጡቕ ሓይሊ ሲቪል ይኹን ሲቪክ ማሕበር ሃይማኖታዊ ይኹን ናይ ቢዝነስ ትካል ብሓፈሻ ንወስ ወከፍ ጉዳይ ትግራይ ይምልከተኒ እዩ ዝብል ወገን ኩሎም በዚን በቲን ዘለዉ ግዜን ጉልበትን ዝበልዑ ግን ዛጊድ ሓንቲ ነዃል ክዓብሱ ዘይከኣሉ ጨናፍር ኣጀንዳታት ንጎን ገዲፉ ኣብቲ መሰረታዊ ግዜ ዘይህብን መድረኻውን ኣጀንዳ ብሄር ከድህብ ቲቢኤስ ፍሉይ መፀዋዕታ የቕርብ ብዘይበደሉን ገበኑን ምዉቕ ቤቱን ስቡሕ መሬቱን ገዲፉ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ 5-6 ዓመት ዝረኣዮ ሓሳረ መከራን ዘሕለፎ ሰላዕታዊ ሞትን ቅድም ክብል ብሰንኪ ክፋእ ጸላእትን ሕሱም ፖሊስታቶምን ድሕርን ትብል ድማ ብዘይግቡእ ኣልያ ጎንፅን ምሕንሻሽ ስምምዕ ፕሪቶርያን መጠን ፀገማቱን እናገደደ ከይዱ ሕዚ እውን እቲ ካብ ጥይትን ሞትን ዝተረፈ ህዝቢ ኣብ ቀጻለ ሰላሕታዊ ሞት ኣሎም ንተመዛባላይ ከም መቋመሪ ርካሽ ፖለቲካዊ ረብሓ ተጠቒምካ ዝግበር ፖለቲካዊ አንጀርጀር ብህይወትን ክብሪ ሰብን ዝግበር ቀልዲ ብምዃኑ ዝምልከተኩም ናይቲ ስምምዕ ኣካላት ስሑት ስልሒት ፖለቲካዊ ሸቶ ንጎን ገዲፍኩም ተመዛባላይ ብውሕስነትን ብኽብረትን ክምለስ ክትገብሩ ብስም ተመዛባላይ ህዝብናን መላእ ሰብኣውነት ዘይፍለዮም ወገናትን ንጽውዕ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣብ ምውፃእ መሬት እንዳማቶም ወሪሮም ዝሓዙ ዕቡያት ኣብ ምጽራቅ ካብ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃእ ዝኾኑ ዕጡቋትን ኣብ መፍራስ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራትን ክምስረት ከም ዘለዎ ብምእማን ዝምልከተኩም ኣካላት ካብ ምምላስ ተመዛበልትን ላዕል ዝኸውን ኣጀንዳ ብዘይምህላው ካብ ጎናዊ ተኹስን ዘየፍርሃል ክንወፂኹም ኣብዚ ክተድህቡ ንምሕፀን ቲቢኤስ ቲቪ ወርቃዊ እንተ መልሽና ዳ ጸሊና እንተ ጸሊና ዳ በቃደሽ ከራይሽ እንተ መልሽና ንዓድና ዳየዎ ምድቋስና ደረቃ ኣብ መሬት ጨኒቁና ኸፊእና ውህብተና 9 ኪሎ ማይ 20 ቅርሽን ጀረካን ገዚእና ፀጊምና ኸፊእና መንበሪና ብጣዕሚ ፀጊምና እዩ ዝኒኤ ላዕለወት ኣካል ክርኢና ንደሊ ኢና ንሞት ንውዳእ ይሞተለ ሰብ ታብ ገዛ 3-4 ዘይሞተ ሰብ የለን ተወዲኡ ሰብ ይሞተለ ሕዩውን ኣይኽርምን ክመውት እዩ ካብ ሞት ዓደ ይውዕልን ሕክምና የብልና ማይ የብልና ተወዲእና ኢና ብፅምእን ብጥሜትን ንሞት ኢና ኣለና ኮይና ናብ መከራና ሽግር ተናግሕና ካብታ ዝነበርና ናይ ሞት ዕድል እያ ዘለትና ዓዩ ናይ ሞት ዕድል እያ ዘለና ቸንዳና ተቐዲዱ መደቀሲና ኩሉ ነገር ካብ ኩሉ ስቃይና ነና محكم የብልና መደቀሲና ኣወራ ሒተ ቀሪብና ዳ ንውዳእ ኸጢጥና ተረፍ ዘለጉን ተረፍ ሓደ ዝተረፍና ንውዳእ ኣለና ማለት እዩ من رانا دا لا تغيرنا مريت ندقس لا استخنينا ولا تندقس هذا موقتني ما يطمئنني ما وحدي هذا انت ما فيديو ويدناني قصي زينا هنا خرجت وهمنا ينورنات كندا شاندا صحي وديو عمايني هنا مدقس زينا عبايتان دقسلنا حمام طرح كوينا هنا عبايت ما عبايتا عارقنا طيمين شاندا مرد امو كسكاديت حضرلو يخبد با كبد با بتاع زي فلترس زي ولغن اي ጨንቀን አይግድሽ ንባዓል ቁስል ግን ከብዲ ብጣዕሚ እዚ ለሞዲ ደቅ ሰብዓ ደቂ ስሳው ዝመርድእ ናይ ደቆም ህዝቢ ትግራይና ከይትውረስ ህዝቢ ትግራይና ከይትቁረስ ኢሎም ዝኸደን ሃገር ሎሚ ኣብ ዘሸንዳ ኮይንካ ባ ከቢድ ባ استحدا عبد الله علي زغير يردنا تايم ما نقبر نحنا لا ጨኒቁና ለይትን ቀትርን ተጨፋፊልና نحድር ለና
حجي كنت أيدي حنا ترسعنا هم زيجا هنا ترى لنا لك ترى دي هم زيجا هنا هم فترة هنا نرزلنا ذاك أسمع عسكر كوفي نازل ناسي أي جزء من قسون يتعاملنا فيدرال من قسون يتعاملنا من ملس زناسينا خلينا نجي أكل سلامة وزينا حنا سلشينا يا جماعة ترى ديكم ديو حجيون مالت من لو تقول من كافة أروين كس محرت تراخي مركز وسينا هنا كم من قسنا سينا هنا كافة من قسون سينا هنا زين حنا حجي أنا تي ودي سينا الله مالتي صح نقول كان لسه كدقمي مالتي زدي ترفيه نا تايم زرو تزاري كم سمع سر دولس زبط نبهراو برسات بزبل مريح قال اب ملاء تግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ወፍሪ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ መፍራስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ የዋጸኒ ዝበሎ መፍትሕ ጸገም ከናዲ ዕድል ዝህብ ተባሂሉ ምምላስ ውዝፍ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝነበሩ ጸገማት ቀስ ብቀስ ካብ ምፍታሕ ተወሳኺ ሕግ መኸተወጽኡ ናብ ስራሕ ንምእታው ሰፊሕ ዕድል ዝሃበ እዩ ዝተባሃለ እንትኾን ኣብዚ ናይ ህዝቢ ወፍሪ ድማ ህሉ ፖለቲካ ትግራይ ዝምልከቱ አጀንዳታት ተቀሪጾም በላዕለዎት ሰበስልጣን ውድብ ህወሓት መበገሲ ቃሪቡ ዘተንተካይደሎም ንምዕዛብ ክኢልና ኣለና ደባብ እቶም መድረኻት እንታይ ከም ዝመስል ዘርኢ እዚ ዝስዕብ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተዋደደ ትሕዝቶ ተኸታቲልና እንመለስ زبط نبهراوي كبرت نبهراوي برست نبهراوي برست زبط نبهراوي برست نبهراوي برست ፍጹም አይንበርከክም حضري بتكبر محزنات نهلاونا ندهنتنا هلونا حزب تግራይ አመቃብር ጸላቱ ይረጋገጽ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አንጸላሊው ናብ ዘሎ ደበና ኩናት ህልም ዝበለ ናይ ኩናት ቃላት ተሓዊስዎ ህዝብና ካብ ዝኸፈ ናብ ዝገደደ ጭንቅን ሻዕሎትን ከኣቱ ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ ክብል ገሊጹ እቲ ውድብ ንዝዩ ዝበለ ኣብ ህሉ ኩነታት ኣድሂቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጽ እንትኸውን ሕዝውን ፈኸራን ነፍሕን ኩናት ስራሕና ኢሎም ሒዞም ዘለው ኣብዝን ኣብትን ዝርከቡ ሁሉም ሓይልታት ናብ ህርኣትን ዘተጠረጴዛን ክምለሱ አተሐሳሲቡ ሙሉ እቲ መግለጺ ከም ዝስዕብ ክቀርብ እዩ መግለጺ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አንጸላሊዩ ናብ ዘሎ ደበና ኩናት ህልም ዝበለ ኩናት ቃላት ተሓዊስዎ እቲ በላዕ ሰብ ኩናት ኣዝዩ ዝተቃረበ መሲሉስ ህዝብና ካብ ዝኸፈ ናብ ዝገደደ ጭንቀትን ሻዕሎትን ጥሒሉ ይርከብ ይብል እቲ መግለጺ
እዚ ሓደገኛ ከይዲ ብኣጉ ደው ንምባል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኩሎም ዲፕሎማሲያዊ ዓቕምታት ወዲቡ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ዋላ እንትኾነ ንንበይንኻ ዝግበር ጻዕሪ እኹልን ብዙሕ ዓወት ዘምፅን ስለ ዘይኾነ ኩሎም ንትግራይ ዝሕለቑ ሲቪክን ሲቪል ማሕበራትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን መሓዙት ሰላም ህጹጽን ዝተዋደደን ሰላም ዘዋልዱ ስራሕቲ ብሓባር ክንሰርሕ ንጽውዕ ይብል መግለጺ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳን ጻዕርታትናን ብሰንኪ ንትግራይ ይመርሕ እየ ዝብል ብሃም ፖለቲካ ይኹን ብነፍሒ ደጋዊ ሓይልታት ድምፂ ጥይት ኣብ ትግራይ እንተፈሊሙ ዞባዊ መልክዕ ዝህልዎን ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፉሉን ስለ ዝኸውን ጠጠብ ንምባሉ ኣዝዩ ዘጸግም ከም ዝኸውን ዘጠራጥራ ኣይኮነን ዝበለ መግለፂ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ደቂ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተዋደደ ርኡይ ጸቕጢ ክንዕርፍ ኣብ ዝግበአና ቀጢን መዓልቲ ከም ዘለና ብምእማን ሕዝቡን ፈኸራን ነፍሕን ኩናት ስራሕና ኢሎም ሒዞም ዘለዉ ኣብዝን ኣብትን ዝርከቡ ኩሎም ሓይልታት ናብ ህድኣትን ጠረጴዛን ክምለሱ ነተሓሳስብ ይብል መግለፂ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዘለናሉ ፖለቲካዊ መድረኽ ምእንተ ትኽባር ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብን ክነብር ዝግብኦ ተረፍ ፅንታዊ ወለዶን ክበሃል ተናሕናሕቲ ሓይልታት ኩሉ ሕሉፍ ንታሪኽን ንሕልናን ገዲፎም ከካብ ዝኸድዎ ናይ ተኽንጫፍ መልሲ ክገብሩ ይግባእ ይብል ትኩረት ሓተታት ኢቢኤስ እዚ ዕለት ትግራይ ከይፈተወት ኣብ ዝኣተወት ደማዊ ኩናት እትፈትዎም ከፊላ ምሕላፋ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ክባር ዋጋ ናጽነትን ሓርነትን ጻማ ክብርን ብሄራዊ ህላውን ክኸውን እንዳተገቦ ብፍላይ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ጸገም ህዝብን ዓድን መሊኡ ክድሕን ኣይኸኣልን ማዕረ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝተኸፈለ ህይወት ሕዚ እውን ብሰላሕታ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ብሓደ ወገን ጸገሙ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣብ ዝብል ዝተናውሐ መስራሓት እንትሳቐፍ ብኻልእ ወገን ድማ መንገዲ ሰላም ተዓጽዩ መክት ናብ ዝብል ወፍሪ ተሰጋጊሩ እንትሻቐል ይረአ ኣሎ ኣብ ህዝብና ዓብይ ስብራትን ርእስ ምድናን ድማ ፈጢሩ ይርከብ ቲቢኤስ ቲቪ ብሄራዊ ረብሓ ህዝባዊ ሽኻልን ሞያዊ መትኸልን ሒዙ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሎም ናይ ፈናዊ እዋናት ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ዘሎ ኣፈላላያት ብዘተን ዝብል መልክዕ ክሕዙ እሞ ንዝውስን ናይ ሰላም ይኹን ካልእ ውሳነ ዝሓሸ ብሄራዊ ቁመና ንምሓዝ መልሲ ንግበር ኣብ ትሕቲ ዝብል መኣዝን ሓሳብ ሰፋሕቲ ትሕዝቶታት እናቕረበ መፅኡ እዩ እስዕብ ሓተታ ናይዚ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ሓደ ኣካል እዩ ተኸታቲልና ንመለስ ትግራይ ዓዲ ዓበይቲ እያ ነይራ ዓዲ ሓሰብትን ጸሓፍትን ገዛ ሊቃውንቲ እያ ነይራ ገዛ ሕግን ስርዓትን ቤት ባይቱ እያ ነይራ ቤት ምሕደራን መንግስትን ግራት ልዕልና እያ ነይራ ግራት ሰማይን ግዝኣትን መረባ ሓቂ እያ ነይራ መረባ ጥበብን ብልሓትን እቲ ፈላማይ ሚሊኒየም ብርሃንን ድምቀትን ተተባሃለ ይገልጸ እዩ ፈላማይ ሚሊኒየም ዝዕድሚያ ንዓለም ብዘገርሙ ዓበይቲ ስልጣነታት ተኳሒላን ተሳኢላን ንዓለም ተሪፋን ካብ ዓለም ክብሪ ኣትሪፋን ዘሊቓ መበቀል ፊደል ቁጽርን መህፍድ ቅኔን ዜማን መብረቒ ፀሓይ ፍልስፍናን ፍልፍል ዓይኒ ማይ ስነምለከቱን ኮይና እያ ነዊሕ ተጓዒዛ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣቐዲሞም ካብ ዝተረኣዩ ወነንቲ ዓበይቲ ስልጣነታት ዝኾኑ ደቃ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ሰብ ክብርን ልዕልናን ኮይኖም ተሳኢሎም ከም ዝበሉ ህዝቢ ያለው ዝበሃሉ ክብሮም ኣብ ሰሌዳ ወርቂ ዝተጻሓፈ ናይ ዝሕዚ መምሃራን ስልጣነን ዲሞክራሲን ዝኾነ ሃገራት ንስለ ምህላውን ኣብዛ ዓለም እውን ከይተፈለጠን ተሎ እቶም ዕርም ዝተፈለጡን ፍትሕን ዲሞክራሲን ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጡን ህዝብታት ዝነብሩላ ምድሪ ነይራ 1 ሚሊዮን ሙሉእ ዝቐጸለ ናይ ብራኸን ድራኸን ዘበን ሰዋና እንተረሳዕናዮ ኣብ ዘይትርስዕ ሰዋና እንተሓደግናዮ ኣብ ዘይተሓደግ ሰዋና እንተ ዘይተጃሃርናሉ ኣብ እትኹሉ ዓለም ዘሎ ጥበብ ዛ ምድሪ ሎሚ ኣይ ከም ቅድሚ 2 ሚሊዮን ደቃ ብዘይ ምንቆሖም ኣደዳ ጓኖት ኮይኖም ደቃ ብምንቋሮም ኣደዳ በላዓ ኮይኖም ደቃ ብዘይ ምዝታዮም ኣደዳ ደጋዊ ሓይሊ ኮይኖም እዚ ንዕኦም እውን ኣይምተገብአን ልዕሊ ኩሉ ግን በኣሶሙን ጎነጾሙን ናብ ህዝቢ ልሒኹ እቲ ዝመረረ ጫፍ ናይ ጸገም ዝምዕግ ዘሎ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ ኢድ ዘይብሉ ህዝቢ ይኸውን ኣሎ ዘበናት ብመኸትን ዓወትን ሚሊኒየማት ብላዕልን ታሕትን ሰጊሩ ከም ህዝቢ ህላውን ንኡሒዙ ኣብ ዘለናሉ መድረኽ ዝበጽሕ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቢ ዝተፈጠሩ ደቁ ክጠፍእ ስለ ዘይግባእ ጫፋት ሒዞም ህልውንኡ ዝፈታተኑ በር በላዕቲ ዝኾኑን ዘለዉ ደቁ ከካብ ዝኸድዎ ናይ ነድሪ ዋልታ መልሲ ክገብሩ ምሕፅንታ ቁንዓት ኮይኑሎ ትግራይ ዓዲ ዓበይቲ እያ ነይራ ዓዲ ሓሰብትን ጸሓፍትን ገዛ ሊቃውንቲ እያ ነይራ ገዛ ሕግን ስርዓትን ቤት ባይቱ እያ ነይራ ቤት ምሕደራን መንግስትን ግራት ልዕልና እያ ነይራ ግራት ሰማይን ግዝኣትን መረባ ሓቂ እያ ነይራ መረባ ጥበብን ብልሓትን
اتخالأي ملينيم صلمات دقاس انت تبهالي قلت أيو حاو بزبالة قدا استقبلا خالأي ملينيم عزبانا هزبان مدران سف زي والورارات دقن وشتاوي نايسب انبا أبتارات محير آدمي وعيو بودكا تخصم استزازمة اتخيانا واي زمن عبز خالأي ملينيم ودكا تخصم ودكا هزبن عدن وليدو هزبي أبزلو زي بحاللو حالونا بزبالة قدا الآتيو اتن أقسم زحانس آزاوعتي فرعات رفرين ببلعابي ون عبد خنتن صلمات زحلفو أوغزي نايز هزبزن نايز عدزن اتزخف ناي تاريخ قلت أيو إذا أنباي من ورسا أبزول زبيتاوي ناي رأستاتن مسافنتن قونات نحن استسأمدت تقراي عبيا كي تحسب نمنتاي كابس أقا أقسم نابد أقار لمنا وريديلا كي تحدد سلمنتاية أبزي قب أن مها مقزلو خيلا كي تمرامر في دالك وطيرس سلمنتاي أب كم زبالة من دق دنقورنا تشوقيت ألو خيلا إلا خي تنستنتن جيرو إنه ملينيم دقنتن دنقورنان عامد شقرن مكران زبان كناتن حرك فنان كوين زليقو كم تزبالة هانات أي عالم زخوانا هزبي بيتو كواك هان زي خيل دخم كخوون زقبارة بوليتكاو مدرخ تفتيرو يخون انبر أب كم زبالة قب زبالة نايت ألمات ملينيم وون تخونه بالتشاويانتات نيرموغو واحتا لوت نيرموغو تبقوساتات انبلاي نيرموغو سالازي دما بتخكل زهزبي ازنيروم ياكاب زبل مزازة مزانتات لاغيغو زهزبزي هلاون أمنتو نقاتسلو زحاتتات صحافلو خوينولو سلازي دماون يوكو هزب تقراي حيال يزبحال هزب تقراي لمنتاو كبرون هلون واغا زخفل يزبحال فتل منت كي تبتغ زقبرو تقادلو فتل بهر كي تبتغ زقبرو قالسي ناو حدون انا قنسون كيدو عب زبان زن تبصح كل التنقرات فليخا مرأي أدلاي إيو اتبنسحان بقانزان زلعال حدا نطبي سلامنتاي أب تخطاتل أكالون أوالون زقودل تدقاقا مكوينات صنيحو زبلن تخون اتي بفنان تسفان زلعال دما هلون أزقات سلا بخمس زبالة ناي زي من بركاق بحالون قدلون يو بخمس زبالة ناي تاريخ ورد توارد زقات سلا زهزبي حزي أشحات كفيلو أبس سنة قنطارو سلام زقوانو سمرحة اللوو حزي ميلنا تسديدون أم مزاويلين أبزر كابات تنفاس التهبن اشتي مدرخ تدفافي أمكم ما قالوا وزهقون مرحة اللوو أي حالون أي حسبون زخلو خفيلو دو إزخن فاديو خبلو يكالون دقو هيبو الناس اندقنا نابكالي زور نايت إفقات كنم روحو دايلوم أي تسكفون تافات حيزوم يراغطو مباتات حيزوم يقوانسو أموغس اندات ألاعتهم كإلشي اللحاعتو عدب قبور نزبالة سميوتو معارق أمتهم بزنو حمل حاسم يتعرفو يراغمو وزتا نزبانات بمختن عاوتن ملينيمات بلعلن تحتن ساقيرو كم حزب هلون وحيزو أبزلنا له مدرخ زباس حزب تقراي حزب استفت أردوك خطف سلا زي قبع شاف حيزوم هلون وزفتاتنو بر بلعت زخوان زلو دقو كاكاب زخدوون عين دروالتا ملسخ قورو محس انتا قنعت كوين اللو تقراي عد عبيت إيانيرا عد حسبتن صحفتن كذلك قاونت إيانيرا جزا حقن سرعتن بيت بايتو إيانيرا بيت محدران منقستن قرات لعلنا إيانيرا قرات سماين قزعتن مربا حق إيانيرا مربا طبابين بالحاتن أززلنا لسالساي ملينيم ويانن رأس مقنع انت تباهالي قلت أيو تخلو لعلن تحتن حليفو تخلو نايت ألماتن دقاسن زمن تزازيمو أبكبابتات مبال 10 شعاتك في زمن سرقينا هاز أوهان زمن سلطان حزب تقراي أب نوح نايت ألماتن دقاسن زمنو نفلا ما أوان رأس مقنع جمرو لنير مبالي كأل يخون مبار دحرتي أمتما بمسوات هاز أوهان استزازمنا يوهان الزبن منقستنات حزب تقراي تمليسو نحاد مئت عمز أكل أب استدفن بهراو وصعان تقوانان تانيحو سالانا يقرص أوان دقو دحر 100 عمت ويانا ولعو قبو كبرين تفترأو بايتاين إز إيو كبل ترأيو حزب تقراي مس حقوحاس تفترة تاريخون أب تاريخ حقوحاس تحات أرقيروم نزاقرو مساخين نقول نقديفنا تي أب حدش عن شعات ميتنسان شوعاتن عمت مرس تولعه برتاو قالسي أو حزب تقراي أب تحت زي ما سأنا ياتدقيلو زيت أنا حنايك قالس منفسن نايم ويان قهرن ناب فرز تغيروا لنيرو مبالي قال حانت زاهيوتو كيس الساعة قال حزب تقراي كمرح بقنعنان توفاينتن زوفر ود حزب تقراي دما دقون سنقون هيبو ولا التهيوتو ون كيس الساعة 10 شوعات عمتات كم زحن تعلت توفي شحات سويو أما أي تشحات أسنكيلو عود صديا تقونات إفو أبزبنزي قال سزنورو بقتات هزباونيت توفاينت صنعات جقننت وزته أبزناي زحز انت تاوكيناتو ون كمينا ولد ولدو كسغاغرو مخالم نزناي زحز قالسي بقربا زكتاتلو ميترف أبزو كوينات زتساتفو صلاتو ون بتغكل زردو وحق خوين يزليقو أبزو معودتات زيوم كل عزلو حدا مسرتاو نطوي أبتم مليونامات تيوم يلعلو مسزنورو بقتاتات زهزبي زفلالي يبولو من هلاو نمقصال مننت نمخبار لعلاونت نمرققاز زتقورنا هلاو مختتات يوم زيوم عاشن بايدبتن بزن صلاتي تخيبكا دلدول سرعات حيال عدن حفتام هزبن هالي كاون ولا نسقات كاب قرب بتاع عين خاكلق زي يقبوم اجنداتات يوم نيرم يخون مبر بدم دق حزبي ابريتوريا دحر استفرم سممع ابز فتاني تاريخاو مدرخ زي مرحتكو خون عدلنا قاطم زرخو مرحت حوحت اذا ابزاو حزب مليونيمات حبرن قرصان كيقيرت بدم دقان ناتساغر
መጻት ብሔር ኣብ ሓደጋው ዲቆምዋ ይርከቡ ይጻረፉ ይናኸሱ ሰቦም ቀኒሶም ኣቕመው ግዲሎም ዳስ ሓጎስ ይድስድሱ ኳዕ ኸደ እንኳዕ ተጸረገ ይብሉ ከምዛ ትማሊ ምስኦም ዘይነበረ ከመይ ጠላምን ካሕዳምን ከም ዝኾነን ወላዲ ተዲኡ ከረድኡ ይፍትኑ እቲ ትማሊ ጎበዝ ምዃኑ ዘረድእዎ ህዝቢ ደጊሞም ስንፍኑን ጠላም ምዃኑ ከረድኡ ኣብ ኣለሻ ሓድሽ ቃል ትግርኛ ተጸሚዶም ይውዕሉ እቲ ካሊእ ኣካል ድማ ብኣንጻሩ ናይ ዝቅድዚ ዝተራበሐ ዓቕሚ ሒዙ ይንቀሳቐስ ኣብዚ ከም ዝበለ ዝኾነ ነዃል ዘይዕብስ ዝኾነ ጸገም ዘይፈትሕ ዝኾነ ውሕጅ ዘይጋር ዛዕባ ተሸኺሎም ኣብ ህይወት ህዝቢ እንትቕልዱ ምርኣይ ዝዓዲ እዚኣ ኣብ ናይ ሚሊንያማት ታሪኻ ካብ ዝተኣናገድቶም እቶም ዕርዮም ዘሕፍሩ ክፋላት ታሪኻ ጌርካ ይውሰዱ እዚ ኩነታት እዚ ብኣብነት ምርዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘላ ሓደጋን ኣብ ዝባን እታ ብሔር ተዳዕኒኑ ዘሎ መንዳዕትን ንምርዳእ ይሕግዝ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሕወሓት ኣብ ክልተ ሰለስተ ተኸፊሉሎ ግን ሕወሓት ኣይኮነን ተኸፊሉ ህዝቢ እዩ ዓቕሚ ዝጎድል ዘሎ ሰራዊት ብውሕዱ ኣብ ክልተ ተኸፊሉሎ ግን ሰራዊት ኣይኮነን ተኸፊሉ ዓቕሚ ህዝቢ እዩ ዝሕንሽሽን ዝርበሽን ዘሎ ኣብ ውድባት ኣብ መንጎ ባዕለንን ኣብ ውሽጠን ዘሎ ምትፍናን ምንኻስ ምጥልላፍ ወዘተ ገላፂ ናይ ደንቢ ተቃውሞ ባህሪ ኮይኑሎ ግን ኣብዚ ምጥልላፍ እዚ ኣብዚ ምጥልላም ዝውን ዓቕሚ ህዝቢ እዩ ዝሕንሸሽ ዘሎ ብሓደ ኮይኖም ኣብ ሓንቲ እምባ ብሓደ ሰጊሮም ኣብ ሓንቲ ሩባ ተናቢቦም ኣብ ሓንቲ ዳዕሮ ዝመርሕዎ መንእሰይ ሕዚ ወሰን ወሲኖ ሒዞም ይፈልጠልካ እየ ዝብልሉ ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕትን ነቲ መንእሰይ ዘሕልፍሉ ዘለው ትርጉም ሓደ እዩ ኣሚንካና እምበር እንእመነ ይነበርናን ዝብል ፈቲኻና እምበር እንፍቶ ይነበርናን ዝብል ኣኽቢርካና እምበር ርካሻቲና ዝብል ኣጀጊንካና እምበር ኣንነትና ዘይነሰንፍ ድኹማን ንይቕርታ ዕሪና ዝረሓቕና ዕቡራንና ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ዘሎ እዚ ዝረአየ መንእሰይ ድማ በሊ ግፈሐልኩም ኢሉ ዓዲ ገዲፉ ይስደድ ኣሎ ዘበናት ብምኸትን ዓወትን ሚሊንየማት ብላዕልን ታሕትን ሰጊሩ ከም ህዝቢ ህልውኑ ሒዙ ኣብ ዘለናሉ መድረኽ ዝበፅሕ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ብዝተፈጠሩ ደቁ ክጠፍእ ስለ ዘይግባእ ጫፋት ሒዞም ህልውኑ ዝፈታቶንን በር በላዕቲ ዝኾኑን ዘለዉ ደቁ ከካብ ዝኸድዎ ናይ ነድሪ ዋልታ መልሲ ክገብሩ ምሕፅንታ ቁንዓት ኮይኑሎ ትብኤስ ድማ ይብል ትግራይ ዓዲ ዓበይቲ እያ ነይራ ዓዲ ሓሰብትን ጸሓፍትን ገዛ ሊቃውንቲ እያ ነይራ ገዛ ሕግን ስርዓትን ቤት ባይቶ እያ ነይራ ቤት ምሕደራን መንግስትን ግራት ልዕልና እያ ነይራ ግራት ሰማይን ግዛትን መረባ ሓቂ እያ ነይራ መረባ ጥበብን ብልሓትን ሰላምኒ ትግራይ ባንኪ ወጋገን ኣብ በጀት ዓመት 2025-2026 ቅድመ ግብሪ 4 ቢልዮን ብር ትርፊ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ እቲ ባንኪ ንዚ ዘፍለጠ ብቦርድ ዳይሬክተራትን ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ባንክን ዝተመርሐ ኣፈጻጽማ ትልሚ በጀት ዓመት 2025-2026 ኣመልኪቱ ኣብ ጅማ ኣብ ዘካየዶ ገምገማ ዋዕላ እዩ በመሰረት ኣብቲ ዋዕላ ዝቀረበ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ትልሚ ባንክ ወጋገን ኣብ በጀት ዓመት 2025-2026 ጠቕላላ እቶት 16.2 ቢልዮን ብር ከም ዝረኸበን እዚ ድማ ካብ በጀት ዓመት 2024-2025 ብ21 ሚታ ወሰኽ ከም ዘርአየን ተገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ባንኪ ኣብዚ በጀት ዓመት እዚ 4 ቢልዮን ብር ትርፊ ቅድሚ ግብሪ ከም ዝረኸበ ገሊጹ እቲ ባንኪ ዝተኸፈለ ካፒታል ምስ ዝሓለፈ በጀት ዓመት እንትነጻጸር ብ44 ሚታ ወሰኽ ብምርኣይ 10.1 ቢልዮን ብር ከም ዝበጽሐን ጠቕላላ ንብረቱ ድማ 110.7 ቢልዮን ብር ክበጽሕ ምኽኣሉን ተገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ ምስ በጀት ምርኣይ 2024-2025 እንትነጻጸረ እንከሎ ብ20 ሚታ ወሰኽ ከም ዘርአየን እዚ ድማ ናብ ብር 81.6 ቢልዮን ከም ዝበጽሐን ተሓቢሩ ባንክ ወጋገን ንዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘርፍታት ቁጠባ ዝወሃብ ልቓሕ ድማ 67.3 ቢልዮን ብር ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ እቲ ባንኪ ኣብዚ በጀት ዓመት ዝተኣከበ ሸርፊ ወጻኢ ምስ ናይ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ34 ሚታዊ ወሰኽ ከም ዘርአየ እውን ተገሊጹ ጸጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ዓድታት ሓላፍነት ምዃኑ ኤርትራን ግብፅን ገሊጸን እዚ ርክብ ኣጀንዳ ቀይሕ ባሕርን ልዑል ባህጊ በሪ ዓለምን ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቅንያ ዳግም ውዕይ ዛዕባ ባሕሪ ምልዓሉ ስዒቡ መንግስታት ኤርትራን ግብፅን ኣብ ዙርያ ዘለዎም ዝነበሮምን ሽርክና የሐድሱ ናይ ምህላዎም ሓደ መርኣያ እዩ ተባሂሉ ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድላትን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዘሎ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ኣብ ምጥንኻር ዘድህበ ዘተመክያዶም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሕድሕዳዊ ዘተሓሳስብ ጉዳያት እተን ሃገራት ዘሎ ምትእስሳራቶም ዛዕባ እዚ ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ እውን መግለፂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣመላኺቱ ዓብድላቲ ግብፂ ንኤርትራ ኣብ ምኽባር ሉዓላውነታን ሃገራዊ ሓድነታን ሙሉእ ደገፍ ከም ዘሎ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ክብል ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ታሚም ካህላፍ ገሊጹ ዓብድላቲ ኣብ እዋን ዑደት ኣስመራ ዝተኸተመ ስምምዕ ምትሕባር መጓዓዝያ ባሕሪ ክነጥፍ ድሕሪ ምጽዋዕ
ግብፂ ክልቲኣው ንግድን ምዕባይን ሓበራዊ ወፍርን ምትብባዕን ከምኡውን ተሳትፎ ናይ ግብፃውያን ኩባንያታት ኣብ ዕዳጋ ኤርትራ ንምስፋሕ ዘለዋ ተገዳስነት ገሊጹ ቀዳምነት ዝወሃቦ መሰረታዊ ጉዳያት ዕደና ትሕቲ ቅርፂ መጓዓዝያ ባሕሪ ምትእስሳር ወደባት ምምዕባልን ምዕባይን ወደባት ኤርትራ መድሓኒታት ዓሳ ከምኡውን ኣባይቲ ከም ዝርከብዎም ኣብቲ መግለፂ ተመላኺቱ عبدالله تبتوساخي مسدليتاتن قدامنتاتهم ኤርትራ ዝስማዕማዕ በኤጀንሲ ምሕዝነት ልምዓት ግብፂ ብዝቀርብ መደባት ቴክኒካዊ ህንፀት ዓቕምን ንክሰፍ ደገፍ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ገሊጹ ክልቲኦም ሚኒስተራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ምዕባላታት እንኮላ ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ዘሎ ኩነታት ሓሳብ ከም ዘቶ ዝገለጽ ዓብደላቲ ካይሮ ጸጥታን ምርጋእን ዞባ ንምርጋጽ ዘለዋ ተወፋይነት ኣረጋጊጹ ብተወሳኺ ንሃገራዊ መንግስታዊ ትካላት ምድጋፍ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ዞባዊ ሃገራት ምዕቃብን ኣገዳስ ምኾነ ዝገለጸ ዓብደላቲ ግብፂ ንሉዓላውነት መንግስቲ ክትሕስ ወይ መሰረታት ዞባዊ ምርጋእ ከዳኽም ዝኽእል ዝኾነ ወገን ስጉምታት ከም ትወስድ ወሲኹ ገሊጹ ክልቲኦም መራሕቲ ንሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ዞባዊ ሃገራት ገማግም ባሕርን ኣብ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ንጸጥታዊ ምድላዋት ክመርሓ ዝገብርዎ ደገፍ ደጊሞም ከም ዘረጋገጹ ኣብቲ መግለፂ ተመላኺቱ ግብፅን ኤርትራን ከምኡውን ሱዳንን ውድብ ሕወሓትን ሓቢሮም ኢትዮጵያን ምጥፋእ ይትልሙ ከም ዘለው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ኣባይቱ ክኸስስ ምርኣይ ብሓደ ገጽ ኣብ ሶምዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዘበት ንብሔራዊ ቦርሳ ዝብል ቴማ ድማ እዚ ስርዓት ንምውጋድ ካልኦት መሓዝ ፈጢርና ኢና ዝብል መደረ ፕሬዚደንት ደብረጽዮን ብኻልእ ገጽ እዚ ደምር ውጽኢቱ ወጥሮ ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ቅልውላው ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ሚኒስትራት ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣብ ዞባዊ ጸጥታ ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ፍሉይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ዓረብን ኣፍሪካን ማሳድ ቦሎስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጸጥታ ውሕስ ንምግባርን ሽርክና ምሕያልን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብድላቲን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ ዓብዲሰላም ዓብዲ አሊን ዝርርብ ዘካየደ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ መግለጺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዛዕባ ሰላም ጸጥታን ምርግዓን ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይደ ይብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ካይሮ ድሕሪ ምርኻቦም ዝተኻየደ እዘ ዝርርብ ጸጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ብሕታዊ መርገጺ ናይተን ምስ ዝዳወባ ሃገራት ምዃኑ ገሊጹ እቲ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ዝወዝዑ ሓበሬታ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዘካየዶ ዝርርብ ፍረ ዘለዎ ክብል ገሊጹ ኣሎ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ ብዛዕባ ጸጥታ እቲ ዞባ ከም ዝተዘራረቡን ክልቲኦም ምትሕባር ሒዞም ከም ዝሰርሑን ኣብቲ ዝርርብ ተመላኺቱ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ዘተ ሶማልያ እውን ኣብ ኣጀንድኡ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ በዳህ ዝኾነ ዞባዊ ኩነታት ኣልዒሉ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ከም ዝተዘራረበ ሓቢሩ ኣብ ንግዲ ዞባዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ጸጥታዊ ጉዳያትን ርክብና ንምሕያል ዕድላት ዳሃሲስና ክብል እውን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ሓቢሩ ተኣፋፍን ተሳትፎ ሓያላትን ዝዓዘዙ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ ንኣሜሪካ ስክፍታ እንትፈጥረላ ንዕዘብ ኣብ ዛዕባ ኣሜሪካ ከይወፃና መንግስቲ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ናብ 11 ሃገራት ኣፍሪካ ዝገብርዎ ጉዕዞ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘኣገደ ተገሊጹ መንግስቲ ኣሜሪካ ልዑል ናይ ጸጥታ ሓደጋን ሕጽረት ቆንስላዊ ሓገዝን ኣለውን ዝተባሃላ 11 ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ጉዕዞ እገዳ ማለት እውን ኣብ ደረጃ 4 ሰሪዕዎን ኣሎ ኣሜሪካ ዜጋታታ ናብዘን ሃገራት ካብ ምጓዓዝ ክቁጠቡ ብተሪ ከተተሓሳስብን ከላ ኣብቲ ፈጺሙ ጉዕዞ ኣይትጓዓዙ ዝብል መጠንቀቕታ ዜጋታታ ካብ ዝተኻተታ ሃገራት ኣፍሪካ ቡርኪና ፋሶ ሊብያ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ቻድ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ማሊ ኒጀር ሶማልያ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ይርከበን እዘን 11 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚኣ ብትሕቲ ጽኑዕ እገዳን መጠንቀቕታን ናይ መገሻ ጉዕዞ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ዘለዋ ሃገራት እየን ተባሂሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዜጋታት ኣብዞም ዝተገለጹ ሃገራት ድሕንነቶም ከረጋግጹ ከም ዘይኽእሉን ዋላ እውን ኣገዳሲ ድሌትን ተጋጢሙ ቆንስላዊ ሓገዝ ንምርካብ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ምጥንቃቕ ስዒቡ ዝተዋሃበ እገዳ እዩ ክብል ገሊጹ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ናብ ኣየር ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ እዚ ዕለት በብወርሑ ሓድሽ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናቐረፀ ዜናታቱን መለባቱን ኣብ ዝመረጽ ኹርና ዓፍርዩ እናፈነወ መጽኡ ኣሎ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ ሓምለ ድማ ቀንዲ ትኹረት ትካልና ኣብ ምህዳእ ወጥሪ ወይ ዲስካሌሽን ዘድሃበ ክኸውን እዩ እዚ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት እዚ ብዝስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ተኸታተልና ንመለስ ሓደ ከቢድ ክራይሲስ ኣለና ከቢድ ቅልውላው ኣለና ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ ጣብያታት ዝርጋሕ ዓበይቲ ዓዲ ምሁራት ሲቪክ ማሕበራት
استفعل ناي بوليتيكا أكلات زساتفلو كرايسيس مانجمنت تيم كتعيس كخلو اللو كرايسيسنا مانج نقبر زي حدا نقر كالاي بمرحنة أبوليتيكا مرحنة زلو ويدما أب سلطان زلو طرح كي تتصبنا عقمي علني يوزبل سب ملؤ تترنفو كم حدا بانيل غيرو بزعلا زوباوي معبالتات انداتنتنا مس منغستي مس وسنت أكلات كزارارب سراويت مس منغستي مس كالوت وسنت أكلات كزارارب زخئل حيلي كفتر كخئل اللو جيزي يقدمنا له كونتات يحرمنا له كنشبطو أبزين خئل بركينا بصحنا زن هنا صباح نجهو انداتو حطنا سئلنا أين نرئ زلنا السالساي سالساي تزعبين صقماتنا زفتحو أبناي مقرب ما أدت رحيم كنقرارب كلنا نخلو بزمع خله نحدن زوجاني طرح زي كونس نخلو بزمع خله كله عقمنا خنكب كنكل لنا عقمتاتنا أنا عقمت جراي كونن إيلون ز حنجرة تقرفه أنا عقمت جراي كوني نزبله خلو جن تحقفون كحقوف زخيل أكايدان يلينا انتنا أسا دم زخفلنا له وعل لنا مو توعل ترجمنا بزلوه نجار كن السجاجرون خيل أبزمن كتاريخ مصر حول صبغي ولا زوجي زين هي مرحلة حليفو بحر 5 عامات ولا يكون توعل كتجبري doesn't matter جيزي سلاز وصده بو استرف نجار يلا وعلي عالم لخاو وعلي معرض حق منجستون ريو وعلي تاريخ سرح كام خارجين تاريخ بلاش كام محلاف تاريخ سرح كام محلاف كنت صبوا نتاريخكم كتبولو عاد مرددا زي تمركوسة أفتات مع بريتوريا أريونا أز حد صار جزي تعرفنا خمس الله حد صارت جزي مريتنا من لسولنا حزبنا استمازابلنا بوتو إملس صدتو يوحس كلهم عينة كرايسس ما نجي قبره كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحم يمسل نيرو مسترفو خالقوت مدلوات تي بي اس حبيركم ناصلحو سلام